फ्रेंड्स, गोल्डन एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है इंक में इनो डाल दिया जाए तो क्या रिएक्शन आएगा? आज के एक्सपेरिमेंट में हम यही ट्राई करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ऐसा कुछ घर पे ट्राई मत कीजिए। It's all about humanity. About humanity. 5 minutes later. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. आपने देखा कि इंक में इनो डालने से कुछ ऐसा रिएक्शन आता है। तो वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसा कुछ घर पे ट्राई मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।